हेलो सांग मैंने समस्ते केमती अच्छा मु आशा करुँची आपण मैंने निश्चय भल थे मुझे भल अच्छी आज आप देखेबी 34 साइज पेपर कटिंग केमती काटवा ब्लाउज 34 साइज ब्लाउज आप पेपर कटिंग देखेबी चलू देखिए पेपर देख जी के दरकार से ना पेपर देख के भांगुची पेपरटा 14 अच्छी मुझे देख लंबा जो लंबा अधिक से नौ दी फोल्ड करदेवी जितनी आम आवश्यक से ना 34 से माप बाहर ब्लाउज लंबाटा नहीं 14 साइज ब्लाउज लंबाटा देख 14 नहीं जो 14 है से चिन्ह दे दीजिए मो कांध नहीं 6 देख लंबा कांधर गार पकड़ कांधर जो हाथ जॉइंट ये भी नहीं 6 कांधटा आग बेक जो गुलेटा 2 नहीं आग बेक गला भी नहीं 6 जेहेतु आगटा गुले करेंगे हाथ में सेम नहीं गुले सेप दे दीजिए यहाँ कांध जो कौन ये काख सेपटा ये गोटे इंच रखिकी चिन्ह देती ये भी सेप करेंगे हाथ में राग होगला यहाँ काख सेप होगला ये आम छाती दबा छाती 34 पाखु गले 8 अधे हो 8 अधे आ 2 इंच एक्सट्रा 10.5 तापर आम अंटा नवा अंटा ये 8 हम 8 नहीं चिन्ह भी दे दीजिए आगुरी ये आ 2 इंच एक्सट्रा यहाँ आम गार टाणी दवा फिटिंग माप यहाँ लूज माप होगला आम ए चेस्ट काढ़ा छातीटा काढ़ा कमर पट्टी काढ़ा यहाँ आम 6 नहीं ये आम कौन कर कमर पट्टी टाइम यहाँ ये तल पटू नापा ये मुझे 4 यपटा यहाँ हूँ बटम पट्टी पट 4 अंटा पट 1 इंच कम ये आम देवा 3 ये जो 4 आ 3 कि आम गोटे गार टाणी दबा ये आम कौन कर यहाँ सीधा होगा ये आम डंगा पर हाफ हाफ इंच डाउन कर ना डंगा पर तापर आम यहाँ काढ़ा छाती चेस्ट देख आग गला बेक जी 6 ये आम यहाँ नहीं आम 5.5 जो 34 से आम 5.5 नहीं यहाँ पप पट्टी काढ़ापी ये काख सेप गोटे इंच नहीं काख सेप रु गोटे इंच जी नहीं से आम 2.5 इंच काटिया 2.5 इंच जो अच्छे ना मुझे चिन्ह दे दीजिए ये जो आम यहाँ काटते 5.5 आ 2.5 इंच नहीं यहाँ को आम हाथ में मारिया ये जो आम दे कमर पट्टी आम जॉइन करवा जो तो सेव कर गुले होगला यहाँ आमर पप पट्टी बाहरला पप 1 आ पप 2 भी ये बाहर देख ये आम जो आग करू जी कटिंग अच्छे आप कमर पट्टी जी अच्छी जहाँ अच्छे आम तार अधा गद अधार जी है देख 4 4.5 अच्छी ये 2 2 लेखे मझीटा ये गोटे गार टाणी दबा मझीटा गोटे गार पकई दी आर मझी जी है गोटे पिंधि देवा देख आर मझी के है यहाँ 5.5 अच्छी ये आम देवा 2.5 इंच देती 2.5 इंच 3 सुतु देती ये आर मझी है देख यहाँ देख एपट आम हाफ इंच नवा एपट भी हाफ इंच नवा एपट भी हाफ इंच एपट भी हाफ इंच ये हाफ इंच कवर मझी गार को हाफ इंचटा आम सेव करदे
ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୁଲେଇ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟା ହବ ସେଇଠି ଦେଖ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ପପଟା ଆସିବ କେମିତି। ଏବେ ଆମ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 এটা ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆମର। ଏବେ ଆମେ ପେପରଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଆପଣ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଗରେ ଯେଉଁ ପଟି ବି କରିପାରିବେ। এটা কমর পটি। মেন হল পপ। দেখ পপটা আমরা কিন্তু অলগা পেপর আমি বাহার করছি। ପପ୍ 1 ଆଉ ପପ୍ 2 ଆମେ କାଟିଦେବା ଏଇଟା ଆଉ ଅଲଗା ପେପରରେ ଆମେ ଗ୍ରାଫଟା କାଢ଼ିବା। ଯେତିକି ତ ଏଇଟା ବାହାରିଛି ସେତିକି ହବନି ଆମେ ହାତରେ ସେଇ ମାରିବା। ପେପର ହଉ କି କପଡ଼ା ହଉ ଯେଉଁଠି ହଉ ପପ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କଣ କପଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବ, ସିଧା କପଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କଣ କପଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା କଣଟା ଟ୍ୟାଚିବୁଲ୍ ଆଉ ସିଧାଟା ହେଇଗଲେ ଟାଣି ହେଇଯିବ ହବନି। ଏଇଟା ଟାଇଟ୍ ହେଲେ ବି ଆମର ଟ୍ୟାଚିବୁଲ୍ ରହିବ ଏଇଟା। ଦେଖ ପପ୍ଟା ଏତିକି ବାଛି ହବ କି ହବନି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକା ନେଉଛି। ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଗ ବେକର ଅଛି ଏଇଠି ଆମର 2 ଇଞ୍ଚ, ଏଠି ମୁଁ ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ନେଇଛି। ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇଛି। ସବୁଠି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇପଟେ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳଟା ଆମର ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏଇଟା 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇଛି। ଏଇପଟ ଦେଖ ଯେଉଁଟା ବଟମ ପଟି ରହିବ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଠି 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ଆର ମଝି ଯେଉଁଟା ମଝିଟା ଏଇଠି ଅଛି ଏଠି ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏଇଟା ନେବା। 34 ସାଇଜ୍ ନେବା 1.5 ଇଞ୍ଚ। ଏଇପଟୁ ଆମେ ସେଇଟା 1 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ଏଇଟା ସାଇଡ୍ ପଟଟା ହେଲା ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ, ଏଇଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ, ଏଇଠି 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ, ଏଇଠି 1/2 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ ଆଉ ଏଇଠି ବି 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ତ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ହାତରେ। ଦେଖ এইଠু ଆମେ ଏଇଟା 1 ଇଞ୍ଚ এইଠୁ ଉପରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ, ବଟମ ପଟ 1/2 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ, এইଠି ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ, ଆର ମଝି ଯୋଉଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ ଆଉ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ ପଟି ସାଇଡ୍। ଦେଖ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେଇଛେ। ଆମେ ହାତରେ ଗୋଲେଇ ସେପ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ହାତରେ ସେପ୍ ମାନେ ଗୋଲେଇ ସେପ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ତେର୍ଛା ରହିବ। ଦେଖ ପଟି ଆମର ହେଇଗଲା 34 ସାଇଜର ପାର୍ଟ 1। ଆଉ ପାର୍ଟ 2ଟା କେମିତି କାଢ଼ିବା? ପାର୍ଟ 2 ଏତିକି ଅଛି ହବ କି ହବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ରଫ୍ କପଡ଼ା ଅଛି ଆମେ ଏଇ ରଫ୍ରେ ହିଁ ପାର୍ଟ 2 କପଡ଼ା କାଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏଇଟା କାଟି ଦେଉଛି ପାର୍ଟ 1ଟା। ଦେଖ ଏଇଟା ପାର୍ଟ 2ଟା ପକେଇଛି। ଆମେ ପାର୍ଟ 2ର ମାପ ନେବା। ଦେଖ ପାର୍ଟ 1 ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣ ସହଜରେ ବି ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ପକେଇ କରିପାରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଆଉ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସହଜ ପଛେ। ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ ଅଛି କହିଲେ? ଏଇଟା ଅଛି ଆମର 5.5 ହବନି। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କେତେ ଲମ୍ବ ଅଛି? ଏଇଟା 7.5 ଅଛି। ସେଇ 7.5 ମାପରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା। ଦେଖ ଏଇପଟେ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇପଟେ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସାଇଡ୍ ପଟ ବଢ଼େଇବା। ଆମେ କେଉଁଠୁ 7.5 ହେଉଛି? এইটা আমরা 7.5 ହେଉଛି। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଟା 8 ନେଇଛେ। 8 ହେଲେ ସେ ଏପଟ ଆମକୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପଟେ ବଟମ ପଟି ରହିବ ସେପଟେ ଆମକୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଇଠୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେବ ଆଉ ଏପଟ 1 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଲେଇ ସେପ୍ ରହିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ଆମର ଆର ମଝି କେତେ? 8 ମଝି 4। ଆମେ 4 ରଖିକି ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଟା ବି 4 ଆମେ ନେବା। ଏଇଟା ଦେଖ 4 ମୁଁ ତଳୁ କିଛି ବୁଲେଇନି ଉପରୁ ନେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ରହିଲା ଏଇପଟ ଯେଉଁ 8 ହେଲା ଆମେ ଏଇଟା କେତେ ନେବା? ଏଇଟା ଆମେ ଏଇପଟ 3 ନେବା। ଏଠି କେତେ ଅଛି?
ଏଠି ଅଛି 2 ଦିଶୁତ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇଛେ, ଏଠି 3 ଏଇପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କରିଦେବା। ଯେଉଁଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କଲେ ସେଇଠି ଚିହ୍ନ ହେଇଦେବା ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ 4 ନେଇଛେ, ଏପଟେ 3, ଏଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ। ଏଇ ଯେଉଁ ନେଲେ ଚିହ୍ନ ଆମେ ସେ ହାତରେ ସେମ୍ ମାରିଦେବା ପୁରା। ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଗୋଲି ସେଭ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ପାର୍ଟ 2 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଏପଟେ ତେର୍ଛା, ଏଇପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହାଫ୍ ଡାଉନ୍ ଗୋଲେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଭ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା 2 ସୁତ ଲେଖେ। ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ କାଟିଦେବା। ଏବେ ପେପର୍ 34 ସାଇଜ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ପେପର୍ କଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ।